Number 12. 3. Ato kay number 17. Wala. Tira. Number 0. Uy, wala. Rebound. Dumagetti. Penetrating. Nag-lay up. Basket. Agaw naman. Nagtira. Wala. Rebound. Sa kinig kay number 12. Number 12 nag-penetrate. Basket. Mighty C. Office ni Congressman Alvin Benitez o Merbaez. Councilor. RCD Farm. No? Ipologin tawag. Tira 3. Kabos. Ato sa kilid kay Comeros number 17, nagpasa ilalom kay number 12, nagpihit, bas! Nag-layup, tapal. Kuha gyapon ni Villarreal sa, nagtira, wala. Rebound by number 17. Ato sa kilid na bola, op! Nag-layup, basket para kay Buford. Oy! Magtunaw! Wala. Number 31, nagdiretso, wala. 17 Comeros sa kilid, nagtira 3. Wala. At the bola. Beaufort, penetrate. Basket para kay Beaufort. Foul ang gitawag kay number 1. Sila. Magtunaw. Sa kilid. No, dramatika. Nag-layup. Wala. Crumble. Nagtira. Wala. Get ball. Number 24 kay Beaufort. Number 24 nagkuot. Basket para kay Beaufort. Kilid. Nagtira, basket! Oy, number 17 nag-penetrate, nagtira. What a move by number 17 of Silay. 40 kay number 6 nagtira, basket para kay sa inalom. Balik naman sa kay Beaufort nag-penetrate, nagtira 3. Wala. Ato naman ang bola, gidpasa kay Gap. Basket for number 8, Gabayuyo. Left-handed layup. Basket for Gabayuyo. Balik kay Magtunaw. Ato kay Comeros. Comeros na penetrate. Sa dalom. May foul. First attempt kay Sabadisto. Free throw para kay Sabadisto. Perfect from the line for Sabadisto. Tapal. Dito Gapon. 4, dribbling, gagmay lang pero mayo magdala bola. Number Cordero, 2-0-0, 2-7, Dom. Number 24, grabe. Gramatica. Number 6, nagtira. Basket. 3-point shots for number penetrate. Nag-lay up. Grabe, magampang si Comeros. Dumang 3 points na ni. Lapaw. Sabadisto. In and out. Rebound by Kwak. 0-1. Nagtira. Wala. In and out. Alright. Nagtira. Basket. Nakapasunod pa. Ito pong matinong Cordero. Nabuyan ng bola. Giti. Nag-lay up. Basket. Oy, wala. Daway na ganit lang nag-up Andrade. Wala. Nagtira 3. Wala gyapon, the same spot. Nagtira, basket para kay number 1. Number 12, basket. Do kay si basket para sa Silay. Agaw na naman sa ma-shoot ni 20 points ang abanse for the final quarter of the game. 20 na ang kalamangan, mga ka-K5 sang 4. Kay Dong Magete o Matake, no good rebound. Number 14. Attempt for 3, no good. Mga bangko nila. Ang mga best player na sila ay naghampak, Sila ay number 71, nag-atake, no. Winner for battle for bronze. Congratulations, Team Silay.